दोस्तों आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल एक बहस जो है बहुत ज़्यादा छिड़ चुकी है, बहुत गर्मा गर्म बहस है और बहुत ज़्यादा इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। और वो ये है कि पबजी के चलाने वाले पर मुफ्तियान ने एक फतवा जारी किया है कि जो बंदा ये पबजी इस्तेमाल करता है वो हराम काम करता है और इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और वो इस्तेमाल करने वाला बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो दोस्तों सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों कहा गया, और ये फतवा लगाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं बल्कि कराची के जामिया बनोरिया के टाउन के जो हैं वो मुफ्तियान किराम हैं और एक मुफ्ती का ये फतवा नहीं है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये फतवा लगाया क्यों गया है, इसके पीछे वजह और रीज़न क्या है। तो दोस्तों मैंने कई दोस्तों से सवाल किया और इस हवाले से जब मैंने जानने की कोशिश की तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे और सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस रीज़न पे फतवा लगाया गया, इस वजह से फतवा लगाया गया। और सबब जो बयान किया गया वो ये था कि इस गेम में एक ऐसा मौका आता है कि जब खिलाड़ी एक बुत के सामने इबादत करता है, अपने सर को झुकाता है, तो वो शिरक करता है। इस वजह से मुफ्तियान इकराम ने इस गेम को खेलना हराम करार दिया और इसके खेलने वाले को दायरा इस्लाम से बाहर करार दिया, यानी वो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है, मुसलमान नहीं रहता। अब मैंने कई दोस्तों से सवाल किया कि आप वाकई ही पबजी में ऐसा है, तो बहुत सारे दोस्त लाइलम थे, उन्होंने कहा कभी हमने ऐसा नहीं देखा। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये तोजी बयान की कि वो सजदा नहीं करता, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये इकरार किया जी हाँ ये ऐसा होता है। तो जब मैंने तहकीक की तो मेरे सामने एक वीडियो आई, बड़ी हैरान कुन थी, और वाकई वो एक बुत के सामने खिलाड़ी जो है सजदा कर रहा था। और जो लोग जिन मुफ्तियान किराम ने ये फतवा दिया था, बहुत सारे लिबरल किस्म के लोगों ने ये उस पर फतवा झाड़ा है और ख़ुद भी फतवा लगाया कि ये बंदा अकल से आ रही है, मुफ्ती जितने भी हैं इनको समझ नहीं है, बगैर समझ के एक गेम पे फतवा लगा दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, अगर वो सजदा करता है या वो गैरुल्लाह की इबादत करता है या किसी बुत की इबादत कर रहा है तो इसमें कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो एक गेम है, गेम के तौर पे वो खेली जा रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उन दोस्तों से कहा कि अल्लाह के बंदो कि देखें, जैसे दोस्तों आपसे भी अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक बंदा ड्राइवर है और गाड़ी लेकर जा रहा है। अब जब वो एक बंदा ड्राइवर है, गाड़ी वो चला रहा है, अब एक बंदे को वो कुचल डालता है, मार देता है और उस ड्राइवर के खिलाफ केस होता है। ड्राइवर भी अदालत में मौजूद है, केस करने वाला भी अदालत में मौजूद है। अब जब जज ये सवाल करता है कि आपने एक बंदे की जान ले ली है, उसे कुचल डाला है, तो आगे से वो ये जवाब दे ड्राइवर के नहीं मैंने नहीं कुचला, केस करने वाले की अकल नहीं है, उसको वो जानता समझता नहीं है, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी गाड़ी ने किया है, तो आप इसके खिलाफ फतवा लगाएं, आप इसके खिलाफ केस करें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये बड़ी हैरान कुन बात होती है और समझने वाली बात होती है। अब आप खुद फैसला ये करें, वो जज, वो केस करने वाला, वो वकाला और वहाँ पे बैठे लोग उस ड्राइवर को अकल से आरी समझेंगे ना कि केस करने वाले को। उसको क्यों अकल से आरी समझेंगे? देखिए वो ड्राइवर जो है उसके हाथ में कंट्रोल है, अगर वो गाड़ी ना चलाता, उसके हाथ में कंट्रोल ना होता तो वो बंदा कभी भी मारा ना जाता। अब ऐसे ही ये पबजी का मामला है कि देखिए पबजी इस्तेमाल करने वाला जो बंदा होता है, हालांकि वही बंदा असल खिलाड़ी होता है, उसके हाथ में पूरी गेम का कंट्रोल होता है, उसको इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे वो इस्तेमाल करता है, जैसे वो करता है, वो खिलाड़ी भी वैसे ही हरकत व सकनात का मुजाहरा करता है। अगर वो खिलाड़ी को कंट्रोल ना करे, गेम ना खेले, तो इस तरह खिलाड़ी हिलेगा नहीं, वो गेम चलेगी नहीं। अब गोया कि उस खिलाड़ी ने सजदा नहीं किया, उस खिलाड़ी ने इबादत नहीं की उस बुत की। होता ये है कि वो बुत के सामने खड़ा होकर अपनी पावर बढ़ाने के लिए उससे पावर मांगता है, उसकी इबादत करता है। आप वीडियो देखेंगे आपको साफ नज़र आएगा कि किस तरह वो एक बुत के सामने अपनी पावर ले रहा है और उसके सामने इबादत का मुजाहरा कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख लें और आपको साफ नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह आवाज़ करके भी आपको दिखाते हैं। अब हकीकत में वो खिलाड़ी सजदा नहीं करता, वो इबादत नहीं करता, वो बुत के सामने नहीं झुकता, बल्कि जो उसको कंट्रोल कर रहा है हकीकत में वो बंदा है। तो मुफ्तियान किराम ने यही चीज़ देख के जो गेम खेलने वाला बंदा है उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी और इस तरह वो इर्तिकाब करता है, शिर्क का इर्तिकाब करता है कि जिसके मुतालिक अल्लाह ताला का कुरान मजीद जो है वाज़ेह तौर पे ऐलान करता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, बाकी जिसको चाहे माफ़ कर दे। हाँ, अगर वो बंदा मरने से पहले तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं।
تو اسی وجہ سے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا. گو کہ یہ قباحت ہے گیم کے خلاف اس لیے دیا گیا. اس میں اور بھی کی قباحتیں ہیں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں حکومت نے بھی اس پہ پابندی عائد کی تھی. وہ کہ یہ عارضی طور پہ تھی لیکن پھر پابندی ہٹا لی گئی. اور یہ گیم میں اگر قباحتیں نہ ہوتی, حکومت بھی کبھی اس پہ پابندی نہ لگاتی, اب اگر مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے. اس کے بدلے میں یہ شاید لوگ سمجھتے تھے کہ فتویٰ بہت سخت ہے. ایک مفتی صاحب ہے, مفتی زبیر صاحب, وہ بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کو گیم کو استعمال کرنے والا, اس کو کھیلنے والا بندہ وہ کہ وہ کافر نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, لیکن اس کی قباحتوں کی وجہ سے, جو گیم میں قباحتیں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہم اس گیم کو ناجائز سمجھتے ہیں. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام گیم کے خلاف نہیں ہے, اسلام کھیلوں کے خلاف نہیں ہے, بس اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ وہ کھیل کھیلیں جو جائز ہے اور وہ کھیل کھیلیں جو نہ منفی ہے, نہ آپ پہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے, نہ آپ کا جسمانی نقصان ہے, نہ آپ کا مالی نقصان ہے, نہ کسی اور کا نقصان ہے. گویا کہ ہر طرح سے وہ کھیل جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے, تو آپ ضرور وہ کھیل کھیلیں. آپ جانتے ہیں کہ پب جی کی وجہ سے وقت کا بہت سارا ضیاع ہوتا ہے. اسی طرح پب جی کی وجہ سے منفی اثرات بھی انسانوں کے اندر موجود ہیں. چونکہ اس کو نوجوان نسل استعمال کرتی ہے, اس وجہ سے یہ اثرات بھی پائے جاتے ہیں. اسلام قطعاً کسی ایسے کھیل کے خلاف نہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اچھا ہو. اسلام تو چاہتا ہے کہ انسان اپنی ورزش کے لیے یہ کھیل بھی استعمال کرے. اب جو فتویٰ پب جی کے خلاف ہوا ہے وہ کوئی ایسا فتویٰ نہیں کہ عجوبے کی بات نہیں ہے, اس قباحت کی وجہ سے علماء نے, مفتیان کرام نے یہ فتویٰ عائد کیا ہے. امید ہے کہ دوستوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ گیم چلانے والا کنٹرولر اصل میں یہ کام کرتا ہے. حتیٰ کہ مفتیان کرام نے یہ بھی کہا ہے اگر وہ سجدہ نہیں کرتا, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس گیم کو چلانے والا وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا, تو یہ بات تو پکی ہے کہ اس کے اندر بھی یہ اثرات آئیں گے. یعنی وہ بندہ ذہنی طور پہ یہ سمجھ لے گا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے ہمیں پاور ملتی ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے, ہمیں پیسے ملتے ہیں. جس طرح عام طور پہ ہندوؤں میں, کافروں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جتنے بتوں کے سامنے پوچھتے ہیں لکشمی کے لیے, پیسوں کے لیے, یا انہوں نے عجیب عجیب نام رکھ رکھے ہیں, وہ ہر طرح سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کے اندر ڈالی جا رہی چیز کہ آپ اگر بتوں کے سامنے اپنی عرض گزاری کریں گے, اپنی درخواست پیش کریں گے, اپنی ضرورت سامنے ان کے رکھیں گے, وہ آپ کی ضروریات پوری کریں گے. آپ سمجھ لیں کہ یہ پب جی ایک ذہن سازی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جو نوجوانوں میں یہ چیزیں پیدا کر رہی ہے. تو اسی لیے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ کیا تھا. میں بذات خود یہ کہوں گا کہ اگر پب جی میں یہ چیزیں موجود ہیں, آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے ایسی چیزیں موجود ہیں, اور یہ بطور ثبوت کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں, ایک بت نہیں کئی بت آپ کو نظر آئیں گے. تو پب جی ویسے تو میرا خیال ہے کہ ایسی گیم ہرگز نہیں کھیلنی چاہیے کہ جس سے منفی اثرات پیدا ہوں انسان کے اندر, یا اس کے وقت کا ضیاع ہو, یا کسی اور کے وقت کا ضیاع ہو, یا جوا لگایا جائے. ایسے کھیلوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم ہرگز یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہوتا ہے. اگر مفتیان کرام نے یہ دیا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے یہ فتویٰ دیا ہے, تو ہمیں بجائے مفتی صاحب کو برا کہنے کے ہمیں اس قباحت والے پہلو پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر لیں, اور ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب بھی چینل کو کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. اللہ حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.